este fracasso, né, no sentido de que o movimento não obtém seus objetivos, não consegue seus objetivos, vai desencadear uma radicalização progressiva do movimento. Vão começar a aparecer as primeiras armas de fogo, né, e cresce concomitantemente a influência dos islamistas. Nesse ponto é importante citar o movimento Hamas, que foi criado em Gaza em dezembro de 1987, exato no momento em que surge a Intifada, porém a influência desse movimento vai num crescendo. Alors, le tournant de la guerre du Golfe est majeur parce qu'il donne cette fois-ci les pleins pouvoirs aux États-Unis sur le Moyen-Orient. Les États-Unis vont donc pouvoir imposer leurs conditions. La guerre du Golfe isole Arafat et la guerre du Golfe aussi, mais ce n'est pas vrai seulement en Palestine, c'est vrai dans une grande partie du monde arabe et en Turquie aussi. La guerre du Golfe consacre la puissance des islamistes et les accords d'Oslo de 1993 en fait ne sont qu'une capitulation. Vu d'aujourd'hui, enfin, on a été très, très contents quand ces accords ont été signés, et vu d'aujourd'hui, on ne peut comprendre ces accords d'Oslo que comme une capitulation d'Arafat devant la puissance américaine. Então, uma outra reviravolta fundamental aí vai ser dada pela Guerra do Golfo. Uma reviravolta maior, porque através dela os Estados Unidos aumentam enormemente o seu poder no Médio Oriente, no Oriente Médio, e tem condições a partir daí de impor as suas condições. Arafat, o líder da OLP, encontra-se profundamente isolado. Isso é verdadeiro para os palestinos, mas também para o mundo árabe e para a Turquia. E é nesse contexto que cresce enormemente o movimento islamista. Nesse quadro é que vão ser assinados os acordos de Oslo, Noruega, né, estabelecendo a paz entre judeus e palestinos, mas esses acordos, embora nós todos tenhamos ficado muito contentes com ele, quando foram assinados, visto retrospectivamente, é possível dizer que os acordos consagram uma capitulação clara dos palestinos e de Arafat em particular. Alors, on pourra approfondir quelques-uns de ces points dans la discussion, mais je voudrais maintenant parler de la situation telle qu'elle se pose aujourd'hui, et je voudrais vous en parler dans des termes qui ne sont pas ceux de la presse, parce que ou bien les journalistes sont mal informés, ou bien alors ils sont sous influence, mais ils ne disent pas les choses comme elles sont. Então, nós poderemos naturalmente aprofundar muitos desses pontos através do debate que vai se seguir, mas antes de terminar eu queria dizer algumas coisas, fazer algumas considerações a respeito da situação atual. Não vai ser um relato que vocês encontram na imprensa, porque a imprensa, ou bem os jornalistas são mal informados, ou eles estão sob influência. O certo é que eles não retratam absolutamente o que se passa na realidade. Donc, alors, les accords d'Oslo, les accords de Washington avaient suscité un grand espoir. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate premièrement, je vais juste donner quelques points, qu'ils ne règlent pas ce qu'on appelle la question des réfugiés. Réfugiés palestiniens dans les pays arabes, réfugiés auxquels les pays arabes ont toujours refusé l'intégration, en les enfermant dans des camps. Então, vamos fazer uma análise dos acordos de Oslo e de Washington. Realmente eles despertaram grandes esperanças, mas o que se constata hoje, em primeiro lugar, a questão dos refugiados. São os palestinos agrupados nesses campos de refugiados nos países árabes, que sempre foram recusados, a integração deles sempre foi recusada pelos países árabes. Ora, essa questão está de pé. Alors ici, je voudrais simplement soulever le problème de la politique
des régimes arabes qui sont tous des régimes despotiques et corrompus, ces régimes qui ont utilisé la question palestinienne comme mobilisation populaire idéologique, mais simplement comme du langage creux, et en même temps qui ont toujours combattu le mouvement, et souvent de la façon la plus violente. Et mes amis palestiniens disent très souvent qu'ils craignent moins les Israéliens que leurs frères arabes. Então é preciso dizer que esses regimes árabes, que sempre recusaram a integração aos palestinos, se caracterizam por serem regimes despóticos e corrompidos, sempre utilizaram a questão palestina como fator de mobilização, mas com um discurso profundamente vazio, e combateram na prática, muitas vezes violentamente, os palestinos. Basta dizer que meus amigos palestinos me dizem sempre que eles temem mais os seus irmãos árabes do que os próprios judeus, os próprios israélites. Alors, deuxièmement, l'entité palestinienne, je ne sais pas quel nom donner à cette chose, l'entité est constituée d'une série de bantoustans qui sont dispersés sur les territoires qui aurait dû être celui de l'État palestinien, bantoustans qui n'ont aucune maîtrise, cette entité n'a aucune maîtrise des frontières, et l'armée israélienne a un droit permanent d'intervenir à l'intérieur des lieux qui sont en principe ceux où devrait s'exercer l'autonomie. Então, por exemplo, se a gente vai se referir à chamada entidade palestina, que é o que existe hoje, essa entidade, na verdade, é um agrupamento de bantustões, quer dizer, enclaves. A entidade palestina não tem nenhum controle sobre as fronteiras, e o exército israelense tem o direito de intervir nesses enclaves, nesses lugares. Alors, il peut y avoir des gadgets comme les passeports ou les timbres, mais ces gadgets ne correspondent à aucune réalité. Il n'y a aucune souveraineté nacional palestinienne. Claro, os palestinos, a entidade palestina tem alguns gadgets. Gadgets é uma palavra francesa que podemos traduzir como brinquedinhos, talvez, né? Brinquedinhos, gadgets, que são, por exemplo, os passaportes. Tem direito de emitir passaportes, tem direito de emitir selos, mas são símbolos que não exprimem nenhuma soberania de fato existente. Alors, troisième point, il y en a beaucoup d'autres, mais je prends simplement quelques points importants. L'autorité palestinienne, j'ai dit qu'il n'y a pas de souveraineté nationale, mais il y a un groupe qui dirige avec une police très importante et très violente. L'autorité palestinienne gère la situation d'une manière autoritaire et clientéliste, sans respect des règles démocratiques et en appliquant de façon de plus en plus criante les volontés du gouvernement israélien et bien sûr des États-Unis. Então, em terceiro lugar, há muitos outros pontos, naturalmente, mas vou me limitar. É preciso dizer que essa entidade palestina, essa autoridade palestina, é dirigida por um grupo que atua com uma polícia importante e violenta. Essa autoridade palestina, na verdade, faz a gestão da situação de uma forma autoritária e clientelista, sem nenhum respeito pelas regras democráticas e frequentemente cumprindo a vontade de Israel e, naturalmente, dos Estados Unidos.